XFM Express Balita. Express Balita. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa usa ka lalaki human nakuhaan og droga ga syabog armas sa gilusad nga Joint Police Operation niadtong Hunyo 9, 2026 alas 3:30 sa hapon sa Purok 1B Barangay Poblasyon Dangkagan, Bukidnon. Aga suspek na ilang nga si alias Dudoy, 28 anyos, nakuha gikan sa suspek ang usa ka piraso sa heat cell transparent plastic sachet sa gituwag ga syabog nga motimbang og 0.83 grams nga dunay standard drug price nga 564 pesos. Usa ka unit sa kalibre .38 nga revolver ug uban pang mga butang. Ang dinakpang suspect gibalhog na sa custodial facility sa Dangkagan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og ginadili nga droga o Republic Act 10591 kung paghupot og illegal nga armas. Mga katropa, hanap nga panan-aw dunay gabon nga mababag sa imong kalimutaw, sinyalis kana nga duna kay katana kay pasagday nga mahal pa mananaw, magtumar og Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM Report. Balitang dukan, balitang